नमस्कार दर्शक बंधु मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पई आज दिन तमाम बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िए नहीं करछि जे खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेति मध्यरे सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, ई श्रम कार्ड एवं काली ठारू देश में 10 बड़ गुरुत्वपूर्ण नुआ नियम लागू हेबाकु जाउछि। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्लार देखुछंती आपनकर जिल्लार नाम कमेंट माध्यम रे जणातु। तेबे भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनलटी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। तो देरी न करी चलंतु सबु गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिनेबा। मागणा बिजुली को नहीं बड़ अपडेट, योजना को नहीं विधानसभा रे बड़ सूचना देले राज्य सरकार। सरकार गृह रे कहिसंती पीएम सूर्यघर योजना पई राज्य रे आग्रह बढ़ुछि। वर्तमान सुधा एथि पई 93,367 जन लोक पंजीकरण कर सारिसंती। सेमानक भितरु 2740 जन हिताधिकारी एहार सुविधा पाइथिबा बेले राज्य सरकार एथि पई 100 कोटी टंका व्ययबराद करिसंती बोली शक्ति मंत्री कनवर्धन सिंह देव कहते। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। राज्य में काल बैशाखी संभावना, 5 जिला को ऑरेंज वार्निंग। आज राज्य में काल बैशाखी एहार प्रभाव रे बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रही। बालेश्वर, भद्रक, केन्दुझर, मयूरभंज और केन्द्रापड़ा रे घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। एसबु जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। 40 रु 50 किमी बेगरे पवन भी बहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। एप्रिल 2 रु सकाळ स्कूल, अपराह्न 11 रु 3टा पर्यंत श्रमिक को काम करिबा मना। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी सरकार निष्पत्ति नेछंती। विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैछंती। सकाळ 7टा रु 9टा पर्यंत चलिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। सेहिपरि खरारे अघोषित बिजुली काट हेबनी बोली कहिले सुरेश पुजारी। दिन 11 रु अपराह्न 3टा श्रमिक को काम कराइबा मना। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा द्वितीय किस्ती वंचित 1 लाख महिला पुणी हेबो 1-to-1 सर्वे। सेमानक मध्यरु योग्य हिताधिकारी राखी पूर्णिमा रे पाइबे द्वितीय किस्ती। एही सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सरकारक सूचना अनुसार 1,64,000 महिला सुभद्रार प्रथम किस्ती पाइथिले। मार्च 8 रे द्वितीय किस्ती टंका पठा जाइथिला। सेथिरे 1 लाख महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइबारु वंचित होइछंती। अर्थात 69,64,000 महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइछंती। तेबे दर्शक बंधु आपण माने सुभद्रा टंका पाइछंती कि नाही हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाबरे जणातु। तेबे सुभद्रा संबंधी जदि कोनोसी प्रश्न रहिछि तेबे मध्ये हमकु कमेंट माध्यम रे पचारि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। राशन कार्ड फेराइथिबा परिवार संख्या 87,444 सूचना देले जोगाण मंत्री। राज्य में 23,138 जन अयोग्य हिताधिकारी राशन कार्ड फेराइलेनी। विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिसंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। गृह रे लिखित उत्तर रखी मंत्री कहिसंती राज्य में 23,138 जन अयोग्य हिताधिकारी राशन कार्ड फेराइलेनी। तेबे राशन कार्ड फेराइथिबा परिवार संख्या 87,844 बोली मंत्री कहिसंती। मोट 4,08,107 भूत राशन कार्ड को बाद दिया जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। बेसी खरा हेले छुट्टी हेबो अंगनवाड़ी घोषणा कले मंत्री। ताती अधिक बढ़िले छुट्टी हेबो अंगनवाड़ी। छोट पिलांग पई होम डिलीवरी हेबो रंधा खाद्य सूचना देले मंत्री सुरेश पुजारी। अंशुघात मुकाबिला पई सरकारक पक्षरु ए प्रकार निष्पत्ति निया जाइथिबा कहिले विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। मार्च 31 तारिख परे आउ धान किणा हेबो नाही कहिले जोगाण मंत्री। राज्य रे खरीफ धान किणा संपर्क रे रविवार खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एक बड़ घोषणा करिसंती। खरीफ धान किणा मार्च 31 पर्यंत डेडलाइन रहिथिबा मंत्री सूचना दैछंती। मार्च 31 परे आउ धान किणा हेबो नाही। तेबे वर्तमान सुधा राज्य रे 50,000 मेट्रिक टन धान किणा सरिथिबा मंत्री कहिसंती। राज्य सरकार 76 लाख मेट्रिक टन धान किणिबाकू लक्ष्य रखिसंती बोली मंत्री गणमाध्यम को कहिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सरकारी कर्मचारी पई खुशी खबर, दरमा बढ़ाइबे सरकार। खूब शीघ्र समस्त वर्गर सरकारी कर्मचारी दरमा वृद्धि हेबाकू जाउछि। वर्ष सारा लोकों सेवारे नियोजित कर्मचारी माने महंगा भत्ता अपेक्षा रहिथांती। खाली सरकारक कर्मचारी काहींकी पेंशन भोगी को मध्य एहार फायदा मिलथाए। जातीय मीडिया रिपोर्ट मुताबक एथर महंगा भत्ता 2% वृद्धि करि पारंती सरकार। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। गुजरात मॉडल रे ओडिसा रे हेबो पोषण केन्द्र। गरीब और मध्यवित्तंकु अत्यावश्यक सामग्री जोगाइबे सरकार। खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एही सूचना दैछंती। एही पोषण केन्द्र जरिया रे गरीब और मध्यवित्तंकु अत्यावश्यक सामग्री जोगाइबे सरकार। पोषण केन्द्र रे मिलिबो डाली, अटा, तेल और चाउल भली अत्यावश्यक सामग्री। एहार लाभ उठाइबा पई हिताधिकारी को मिलिबो स्वतंत्र कार्ड। उभय केन्द्र और राज्य सरकार सब्सिडी देबे। पायलट प्रोजेक्ट रे 35 टी पोषण केन्द्र खोला जिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। बिजुली काट को नहीं राज्य सरकारक बड़ घोषणा। राज्य रे दिनकु दिन खरार प्रकोप बढ़ी चलिछि। एहाकू दृष्टि रखी राज्य सरकार अनेक पदक्षेप ग्रहण करिसंती। विशेष करी खरा दिन रे बिजुली काट समस्या लोकंकु
ବଲବଲ କରିଥାଏ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମୁକାବିଲା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ୟୁପିଆଇ ସେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ୟୁଜର୍ସ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଗୁଗୁଲ ପେ, ଫୋନ ପେ ଓ ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପିଲାଙ୍କ ମୋଟାପଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ସୁଷମ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ହେବନି ତେଲ ବ୍ୟବହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ମୋଟାପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ 5ରୁ 19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଓଜନ ଅତ୍ୟଧିକ ରହୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ସୁଷମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଦ୍ୟରେ କମ୍ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆଗରୁ ଯେତିକି ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତାର 10% ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ ଡି ଯୁକ୍ତ ଖାଇବା ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 51ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 12,000 ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତେବେ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 11,800 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 5,22,336 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ଜମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜବତ ପରିମାଣ କମୁଛି। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କାରବାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସେବନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ଚାହିଦା ବି 4 ଗୁଣା ହୋଇଛି। ଗାଁଠୁ ସହର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଦେବାଳୟ ସବୁଠି ଏବେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଧରପଗଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଥିଳତା ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଧରପଗଡ଼ କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିରୁ 1/3 କମ୍ ହେଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଣିକି ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ ହେବ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଆଜି ଗୃହ ସଚିବ, ଆଇନ ସଚିବ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜାରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣର ସିଓଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ଲିଙ୍କ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବୈଠକ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଆଜି ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା 2ଟି ସତ୍ୟପାଠରେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସେପଟେ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଆବେଦନକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ 19ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ। ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 17,000 ନିଯୁକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 6,117 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ। 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ତିଆରି ହେବ 19ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଫଳରେ 17,286 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଇସ୍ପାତ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କେମିକାଲ ଭଳି 10ଟି ସେକ୍ଟରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରୋକିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍। ଶିମିଳିପାଳରେ 5ଟି ଓ ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗରେ ଲାଗିଛି 4ଟି କ୍ୟାମେରା। ପିସିସିଏଫ୍ ସୁରେଶ ପନ୍ତ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିସିସିଏଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ 99% ସଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଓଡ୍ରାଫର ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ 2603 ଗାଁରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ସେବା। ବିଧାନସଭାରେ ଏହିଭଳି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋଟ 51,000 ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ 2603 ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନିଧି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ମୋବାଇଲ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4,210ଟି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 5 ମିଶନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜାପାନ କରିବ ସହଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 5 ମିଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ 250 କିଲୋଗ୍ରାମର ଏକ ରୋଭର ପଠାଯିବ। ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣନ୍ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମିଶନ ଜାପାନ ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 5କୁ ନିକଟରେ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା। ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ
समय नेले राज्य सरकार अंतरीण रहितादेश निर्देश बलवत्तर रही। फेब्रुआरी 2017 पूर्व निर्मित अपार्टमेंट पंजीकरण करने को विज्ञप्ति जारी होता। विज्ञप्ति उपरे हाईकोर्ट अंतरीण रहितादेश लगाई। आसंता सप्ताह परवर्ती शुणाणी दिन धार्य होइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। मागणा बिजुली को नहीं बड़ अपडेट। योजना को नहीं विधानसभा रे बड़ सूचना देले राज्य सरकार। सरकार गृह रे कहिसंती पीएम सूर्यघर योजना पाई राज्य रे आग्रह बढ़ुछि। वर्तमान सुधा एथिपाई 93,367 जन लोक पंजीकरण कर सारिसंती। सेमानक भितरु 2740 जन हिताधिकारी एहार सुविधा पाइथिबा बेले राज्य सरकार एथिपाई 100 कोटी टंका व्ययबराद करिसंती बोली शक्ति मंत्री कनवर्धन सिंह देव कहिसंती। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। तो दर्शक बंधु प्रत्येक दिन हेपरि सकाळ एवं संध्यार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिया पाई आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। काहेकिना प्रत्येक दिनर एपरि बछा बछा खबर गुड़िए आमे आपण मानन पाई नेई कर आसुछु। जहार अपडेट आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेणु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल प्रेस करिया पाई जमार भूलंतु नाही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।